Na marbaon kami nga napanmanin ng bisita diya pag alamit yung tero dahil tao. Dahil ni Queen of the Uong, mushroom. Ta. Di Uong. Nga Uong Kalaw. Dito'y Canada. Kalaw, chicken, honey mushroom. Uong Kalaw ken Uong honey gay. Yeah? Honey mushroom. Honey mushroom. Tata. Oh, ita napandangan na sapa. Maria Vicena. Paglaw ko may karagitaw. Apo ta pabitsi na daw. Ada papait na. Oh, ada met karkardis na. Ada met beans na joy. Oh. Ada met kamatis. Oh, karabasa. Oh, datag subliak to ti uong. Tidak mo pa ta.